डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे दरकार मेंट हेनी भल मेंट होते बीजेपी को बेसी सुविधा मिली था। मेंट नहेले भी नवीन पट्टनायक सब बीजेपी सपक्ष अच्छा। सोशल मीडिया रे लोक कहे कोलाकोली एपट रोचे छेड़ाछेड़ी कि संपूर्ण भूल जेजा जेजा सिस्टम समस्ते चली जाए मेंट हेले ही गोटे ओडिशा गोटे विकास आड़ आउ टिके अग्रगति करियो विकास आड़ अग्रगति। प्रकृत कथा है ओडिशा रे नवीन व्यक्तित्व कौन सी लोक नहांती नेता कहीं नहांती। राज्य केन्द्र रे जो वरिष्ठ व्यक्ति माने रहिले जो माने शासन भार चलाउछंती से निश्चित भाव में साधारण लोक मान निश्चित भाव में गोटे भल चिंताधारा नहीं जे मेंट कले साधारण लोक मान कौन उपकृत हो पार। बर्तमान तो आमर जो ओडिशा सरकार जो भाई विकास धारा को आगे नहीं मो मतर यहाँ मोर व्यक्तिगत मत जब केन्द्र सहित आम जो भारतीय जनता पार्टी आ विजु जनता दल भितर जब एकता रखा जाए कि दुई जन भितर मेंट हुए निश्चित भाव में भावुची विकास धारा निश्चित भाव में ओडिशा आहरी आगू जापर। शुणु तल स्तर में किसी कर्मी गोटे नेगेटिव रिपोर्ट जाऊँगी जे मेंट आम करूँ कहीं बहुत दिन से भितर जो रही विरोधाभास जो रही से गोटे जस्ट सोशल मीडिया रे गोटे हाईलाइट कर आम मेंट कले आम इस्तफा देवु ये देवु एगुड़ा सामान्य एड़ा किसी प्रभाव किसी एगुड़ा पड़े कहीं जो लोक मैंने मंतव्य दौरान से प्रकृत जिनस को बुझुना से प्रकृत तथ्य संग्रह करूना से एमती उड़ाणिया मंतव्य दे दूसरी कौन जदि मेंट हुए आम विरोध करूँ ये करूँ कि मेंट हेल्ले बहुत भल हो मुझे आशा कर। जनता पार्टी तो केन्द्र में शासन करुच्ची बर्तमान तो भारतीय जनता पार्टी भारत वर्ष ही शासन करुच्ची किंतु ओडिशार लोक मैंने नवीन पट्टनायक को भल पाँच नवीन पट्टनायक को लोक मैंने भोट दौरान कहीं नवीन पट्टनायक जो चिंताधारा नवीन पट्टनायक जो विकास मुखी चिंताधारा रोचे विकास जो दायित्व नहीं नवीन पट्टनायक जो ओडिशार जो भाई विकास धारा नहीं अन्य राज्यर भाई विकास कार्यक्रम है ना तो से आम ओडिशार लोक मैंने नवीन पट्टनायक को भल पाँच। सोशल मीडिया रे लोक कहे कोलाकोली एपट रोचे छेड़ाछेड़ी कि संपूर्ण भूल जेजा जेजा सिस्टम समस्ते चली जाए गोटे आमर गणतंत्र जो रूलटा रही से रूल को समस्ते फॉलोअप करके शासन कार्य चल ये कई कोलाकोली नुहति किंतु जदि कोलाकोली सेमती होता एपर्यंत सुधा भी आम घोषणा हो पारि ना कि भितर आलोचना चली किसी गोटे निश्चित भाव में हम कितु हेल्ले भल हम आ स्टेटमेंट तो देदेवे कहीं गत काली आम अड़ारे कांग्रेस जमी आसला गोटे भाषण दे चलीगले एथर आम 90 सरकार 90 विधानसभा आसन जीतमु ये कथार किसी माने अच्छी कि साधारण लोक जहाँ को चाहिए से निश्चित भाव में सरकार कर नवीन पट्टनायक बर्तमान सरकार करुँच आम भी आशा रखी निश्चित भाव आगू सरकार करेंगे 2019 आसते अमित शाह भी ये स्टेटमेंट देते पूरा ट्रांसफर को फेंक दो बंगोपसागर फेंक दो आम 120 मिशन रखते किंतु से 20-25 सीट रहीगले कथार किसी माने ना साधारण लोक जहाँ को आशीर्वाद करेंगे से सरकार करेंगे ना फायदा उभय जेहेतु गोटे मेंट हम जो भारतीय जनता पार्टी सीट दब ये विजु जनता दल दबनी जो विजु जनता दल दब से भारतीय जनता पार्टी सीट दब ना तो ये तो उभय को ही फायदा हम। मेंट तो आम भांगीगला बोली काली सूचना मिल जाइए मेंट हबार नहीं। अच्छा मेंट होते ओडिशावासी किसी बेसी सुविधा पाई था मो मतरे कारण डबल इंजिन सरकार होते ताले भल होता किंतु मेंट है भी गोटे दृष्टि भल कारण नवीन यहाँ प्राय टर्म हम शेष टर्म कारण तो 75 वर्ष खंडे होगा तेणु भगवान करूँ सी 100 वर्ष बंचु किंतु मेंट है भल मेंट होते बीजेपी को बेसी सुविधा मिली था। मेंट नहेले भी नवीन पट्टनायक सब बीजेपी सपक्ष अच्छा बीजेपी किसी प्रोब्लेम हेले सी बीजेपी को समस्त एमपी कैंडिडेट को मोदी को देवे और मोदी को हेल्प करेंगे यहाँ भीतर कथा यहाँ समस्ते भी जानती। प्रकृत कथा है ओडिशा रे नवीन व्यक्तित्व कौन सी लोक नहांती नेता कहीं नहांती यहीना मंत्री माने तो टेंट बांधुंट तेणु मंत्री फंत्री ओडिशा रे केवल गोटे चेहरा सी हूँ नवीन पट्टनायक लोक मैंने नवीन को ही भोट दौरान तेणु नवीन पट्टनायक आपण को भी ठिया करदे आपण निश्चित जितबे तेणु मेंट हो न हो नवीन एथर 100+100+ माने 100% कर
କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ 80ଟା କି 75ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ଯେମିତିକି କଂଗ୍ରେସ ସିଏ ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ମାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ 15-20 ଜଣ ଲୋକ, 10 ଜଣ 5 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ 20 ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମେଣ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେନି, ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଥର ମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହବ। এটা হচ্ছে ମୋ ମତ। କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ 20 ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। 23 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁଜାତିରୁ ଯେଉଁ ଆଉଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର ଚାଷ ହେଲା ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୂରଟା ହେଇଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହ, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୂଳରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 3ଟି ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ 3ଟି ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ନେଉଥାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେଇ କରିନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ 100ରୁ 100 କେବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ବିଦ୍ରୋହୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଇନାହିଁ ସେଟା ହେଇନି, ବହୁତ ଜିନିଷ କମିଯାଇଛି, ଏଟା ହେବାର ଥିଲା ସେଟା ହେବାର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା। କିଛି ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ସେଠି କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା ଯେ ଲୋକାଲ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ এইটা ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ତ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିବେନି ନା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ସିଏ ଫରେନ୍ରେ ରହିକି ପଳେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ପଢ଼େଇବେନି। ସିଏ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଟର୍ମ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସୁନାମ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ବୋଲି ମୋର ମତ। ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014ରୁ 2024 ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସିକତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରକାର। ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଡବଲ ମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ।